Hi guys, nanapunta sa ato ang Civil Service Exam lecture for numerical ability. Karon naka-focus ta sa work problems, rate problems. So taning ansiran karon o wa nay dugay-dugay pa, diretso na ta. First problem, kani. Tom can wash a car in 2 hours while Jerry can wash the same car in 4 hours. If they work together, how long will it take them to wash the car? Basta gani work problem guys, mo gini atong timan-an. Ang formula gini 1 over A plus 1 over B equals 1 over R. Kaning A mo ni ang time nga gikuha sa first person. Kaning kaduha mo ni ang time nga gikuha sa second person. Kaning sa first person sa second person. Kaning rate working together, pila ni ka oras or kaning sa working together nila. Kung pila ka total ang ilang oras, example kung 2 hours na butang dira. Okay. Tom can wash a car in 2 hours. So first person si Kwanso 2 plus while Jerry can wash the same car in 4 hours. So second person na pod. So 1 over pila? 4. Okay. Given na ng 1 guys ha. Dayon ang rate, nabatay rate, gihatag ka ng working together. Wala si rate, ang ato ang pangitaon. Okay? So, saan din siya pag-answer karon? So, pinakaunang buhaton na to guys is kuhaon na to ang common denominator nila. Which is what? 4. Okay? So, 4 divided by 2 is equals 2 times 1 equals 2 lang yapon. 4 divided by 4 equals 1 times 1, 1 yapon. So, plus. So, 2 plus 1 equals 3 over pila? 4. Guys, kani siya guys, mauna ni siya ang rate. Ha? Mauna ni ang rate guys. Okay? Kaning rate. Kaning 3/4, muni sila ang rate. However, ang choices guys is sa mani hours, minutes. So, unsaon na to siya? So, guys, muna na itong rate. C3 over 4. Ang imong buhaton ni rate, para gid siya nimo makuha gid niya, imo gini siyang balihon. Mahimo ni siya 4, 3. Ay gimo kalibo guys ha. Pag makuha na din, di ba, working together man. Pag makuha na gani imo ay ang ilahang rate, imo siyang balihon. So, mahimo ning 4, 3. Since ang atuang rate is 3/4 na, since 3/4 ang atong rate, ato ni siyang i-divide. So, 3 over 4. Okay? So, i-divide na to siya. 1, 3 over 1. Okay? So, guys, kaning 1 remainder mo na itong ibabaw. Ang denominator mo ni C3. Okay? So, 1 over 1, 3. So, ang iyahang ko na ni 1 over 1, 3. Okay. Kani si 1, mo na ni ang oras. Mo ni ang 1 hour. So, however, kani si 1/3, pila man ni sa minutes. So, atong i-convert into minutes so that we can identify if whether kani si 20 minutes or 30 minutes ang resulta. Kaya sure naman tangaw na 1 hour. So, eliminate na ni si D. So, kani lang si A, B, C. Okay, tanaw na to. So 1/3. So, since na 1/3, i-convert na to into minutes. So, conversion, 60 over 1. Para dali ra, ato lang ni siyang So, 1 times 60. Okay. 3 times 1, 3. Kung imo ni siyang i-divide, pila man? 3 divided by 60. Pila man? Ha? 2, 6. 20. 60 ritso. Okay. So, 20 minutes. Okay. Since na naman tayo 1 hour, idungag na nato diri si 1 hour plus 20 minutes. So, 1 hour and 20 minutes. So, ang answer is letter B. Okay? Sunod. So, second sample. Okay. Diri guys, so atong formula gani is 1 over taken by first person plus taken by second person equals rate nila. Okay? So, Ella can fence in 4 hours. So, nanatay isa ka work which is 4 hours. O, sige. 1, 4 plus. Working together, Mia, they can do it for 4 hours. So,
wala given ang B, pero naa na tayo working together. Kani, muning working together guys, kani si rate. 2 hours daw kuno. So, i-fill up lang nato ni 2. So, ang wala dire, how long would it take me alone to paint the fence? So, ganina together, karon alone na pod. So, kani ang question. Kani ang wala. So, ang buhaton ni mo ani guys, i-transfer ni si 1, 4. May mo na siyang minus 1, 4. Okay? So, kuha na to ang common denominator nila. So, may minus na ni siya kay from positive pagbalhin, may mo siyang negative. Okay? Kuha na to ang common denominator nila ni guys. So, ang sa common denominator nila ni si 2 o si 4. So, si 4 makadivide man si 4, madivide man niyang 2 o madivide po niyang 4. So, 4 ang iyang common denominator. Okay? So, 4 divided by 2 pila man? 2 times 1 equals 2. 4 divided by 4, pila man? 1. Times 1 equals 1. Since negative na, kay tungod pagbalin sa 1/4, ato na siyang i-minus nira. So, ang resulta, 1. Kapihon na to sa si denominator, which is 1, 4. Okay. So, si kuha na dayon, si rate, nga, which is naadre, si kaning kuan, 4, muna itong ibutang i-fill up dre. 4, which is 4 hours. Okay? Ang answer is letter C. Okay? Dali ra kay, di ba? So, nakoy mga sample problem rin na akong gusto answeran ninyo. Kani guys, answerin ninyo ni. Then, kung makakuha naman sa answer, i-comment ninyo kay atong hisgutan kung unsaon ni siya pag-answer. Napo ko isa. Kani. Answerin niya po ninyo guys. Okay? Guys, kung paminaw ninyo, nakatabang ko sa inyo ha, when it comes to civil service, please share and subscribe and follow para makatabang po ta sa uban, and God bless us all. Thank you kayo guys.